students are coming ahead to join the protest. You can see two Bolero vehicles here. Numerous sini kaini samung tongo kaisa karke je ST SC backlog reserve vacancies tongo abono special recruitment drive ainai plangnang tong takiri abon bai kaisa bisit ga deman tongo tai kaisa ingke ko borok data textbook subject no abono roman script bai print laine sengani hai muitu clarify सरकार नो डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक एंड डिपार्टमेंट सेक्रेटरी एससीआरटी नो से मुझे फाइनल लिखने यार अबाउट दिस केस सीट कवर कराती है बैकलॉग को ताबो आदि ताबो जोटी जे डाटा सपाय मानि प्राय 40 टा डिपार्टमेंट हाय दङ स्टेट गभर्नमेंट नो आबन बिथिंगो प्राय डिपार्टमेंट सपाय को मेबी 10 to 20 15 डिपार्टमेंट नि रिपोर्ट सपाय क्या आउ बिथिं सपाय 6000 एबा ताबो जरा दङ यागो रिपोर्ट एसटी नो सिमी एसटी सिमी क्या on department semua mereka maybe near about SC ro ni no 15000 ni man mereka amai kino SC ro ni botongo by 2500 tahun deh data tongo an yang amai ke sagri kilometer SC by SC ro
Itu tak job itu kok kasar lain itu kalau edisi harus itu kita lihat saya itu lama tu jadi berapa kita mana ya raja saya apa aku kita tahu dia cuma Nadi je sakiri benikla ho taya semodiri apon taya mana taya nu sama sakiri new khati klang kiribo je berikit lang kama belai taya amot taya কিন্তু আপন তিন ডিমান্ড এমন কি আপন চাকরি প্ল্যান দি সিলবরন চাকরি মানে তাকে মাইয়া হবো জায়গা পাইছলা সিলবরন চাকরি মানে তাকে মাইয়া আমি ভাই সমন তিন ডিমান্ড তো নাই কিন্তু যে চাকরি প্ল্যান মানে এডিসিও জগত পেরি সামনি আমত বেনিক lang belai taya অলরেডি আপন খাই পাইছা স্টেট বিল তাই আমি এনপির বাই বসুন খানানি দং খাইজাক লহজাক itu SD vacancy itu kok kasar edisi wala dah kalau vacancy tu abar এডিসিও প্রায় 9000 চাকরি ভ্যাকেন্সি তো kita lagi tahu 900 plus saya itu tu kalau ada saya itu kita vacancy জি স্টেট বাই মিলি উইক abar itu kita banyak kita tidak তিনি হলো সুন আসুকা স্টেট গভর্নমেন্ট অফ সরকার নেক্সট টাইম এডিসি tidak semua baik jadi saya sampai akan bersama itu সুন অবন তিনে এসসি বেঙ্গল এডিসি সারা ত্রিপুরা 8টা ডিস্ট্রিক্ট বেরাই নাই সুন যত লুকুরনো ত্রিপুরা আওয়াই মঙ্গল নাই সিনান নাংনাই যে এসসি বেঙ্গল দা ভ্যাকেন্সি আবার তামো সুন সিনান নাংনাই আবার আওয়াই মঙ্গল নাই সুন খাইবা গলে সান্তকে Every year, passing out of the government, Why do you think that the current nadi government nadi sing semen borok even vacancy kemo vacant tong vacant post no kono borok fill up kaya sing semen mote judi fill up selaya 3 বছর pertama actually abolition sang sakit ika sungnu ka government intent utama sing kaya borok outsourcing ko khait lang ito sing government intent ko bujna na utama sing press na kono je sakit lang sung जों दिनै TSF बेंगल जों गोदोमा सालरबोनो बेकलग प्रब्लेम स्टाडी खायदा जोंनि भाइस प्रेसिडेंट जन टे टीम जों स्नागै RTI जों फाइल खायरोका बनि परके जों नुगै माखा there are thousands of backlog posts जोंनि SC रंगो दागै चाकरि ताकसि रखेलांगै नुगै माखा निरक थांनाय जेफ्रो गवर्नमेंट फॉर्म फैगा 2018 निरो अप्रोबो सिखाना गवर्नमेंट रक बरंनि समाय दंमानि मिस कॉल रखांखन चाकरि तेलांनाय बट जोंरा क्लियरलि नुखा जे एसटी बैकलॉग जे वैकेंसी दंगा तेलां जागायाखौ सो बरंनि सानि जों तमा पयतो दंनाय दिनै लुकरम माबुसिनाय MTSF जों अलमोस्ट सिगु एसटी बैकलॉग नि मूवमेंट जों दिनै सिनि जेंजाखा Orang yang kini students, youth tunggu, but ang appeal kainai. Omo TSF ni movement angker, but people movement angker. Kini youth strong. Kabang man logo begar kelai. Ni orang mampu sitai. Parents, bunga bunga ni orang mampu sitai. Sakri nang, hai pana. Jeng movement protest kayang. Kini any demand jeng manglak. Hangai daily logo jeng movement jeng nunggu ni tunggu. Bagi youth tunggu, but ang appeal kainai kini dipahas kini youth parents niro kini loge rokai and kha khai ge as the backlog definitely government mak nanai if we join hand together not only TSF NGO social organization political party the youth the students ani appeal omoto protest di state government sai state dan itu state against the state Nadi, jeng RTI file kami tu cuma state ni. Kani hamale state ni job recruitment kebang kelangku, comparing to ADC. And ADC ni asal authority reserve for recruitment kelanggan. So, sini direct appeal hai ke demand state government ni kani. Kani hamale recruitment borok setelang tunggu. ADC wa deputation butong tunggu tabok. So it is under state government. Edisi mo sakri kabang ma tong mana deputation na surang ro kang but state government mo korok takpa na thongui tong ko sini public te lukro mabu sinai
जे एसटी बैकलॉग हेजो कबांगमा तंगो एंड एडिशियोबो जदि उ जे डेपुटी सदस्य फिरक रहा डेफिनेटली आपो एडिशियोबो चाकरी कबांगमा तंगो The state government, the present situation, why do you think